kaigsunang Buena Vista Hanon. Ayaw ninyo kalimtig karong Mayo 12 pagka SB member, independente, numero 12 sa inyong mga balota. Ibalik ta, SB member, Charleston, Charlie, David. Balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. mga Buena Vista Hanon, hapit na ang eleksyon. Pili unta gayon ang angayan sa posisyon. Serbisyong matinod anon katawhan, mang madaugon kay buutan ka sa liga. Dali rasyang maduulan. Balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. mga Buena Vista Hanon, hapit na ang eleksyon. Pili unta gayon ang angayan sa posisyon. Serbisyong matinod anon katawhan, mang madaugon kay buutan ka sa liga. Dali rasyang maduulan. Balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. mga Buena Vista Hanon, hapit na ang eleksyon. Pili unta gayon ang angayan sa posisyon. Serbisyong matinod anon katawhan, mang madaugon kay buutan ka sa liga. Dali rasyang maduulan. Balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. balik sa Consejo si David, Numero 12. karong Mayo 12 ayaw yun ninyo kalimti. Numero 12 sa balota si David.